That great song. Each one. And at this moment in time, Galagson, we have come to the most important part of this service, and that is the preaching of God's Word. I hope and pray that we are all ready. Nagpagpaminaw sa pulong sa atong Panginoon na Diyos. At kung kailangan pa, I would like to request our Pastor James to give to us the Word of God. Let us give the Word of God around the applause, please. Amen. Thank you for that. Each one reach one. I hope na it will be uh, fulfilled in our church mga kaigsunan, not only in the song, but we will truly put that into action. Each one reach one. So I hope na you could reach someone this week para sa atuang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Tell somebody about Jesus and His salvation. So, sa walay langan mga pinangga nga mga kaigsuunan, I would like to bring to you again a very familiar verse again. So this morning, we have studied a very familiar verse. By this time, I would like to talk about and begin with a very familiar verse again. In the book of Proverbs chapter 3, in our Bibles, mga kaigsuunan, Proverbs chapter 3 and verses 5 down to verse 12. If you are there, kindly say aloud, very loud, Amen. Amen. So please, barog kita, nindog ta mga kaigsunan, let us all stand up para atua kining tagaag pagtagad atong basahon ang pulong sa Ginoo mga kaigsuunan. The Bible says, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth. Let's pray. Father God, thank you kayo Ginoo sa imuhang panalangin. Kanamo, and even this morning palang daan Ginoong Dios, you have reminded us, Amahan, ikaw gyud Ginoong Dios ang amoang dapat himuon nga first sa among kinabuhi. And although I am uh, very sad to admit, Lord, even for how many reminders to your people still have a very hard heart. But Lord, we ask forgiveness, Ginoong Dios. Pasayloa mi Amahan sa among mga sala. Pasayloa, Ginoo, kaming tanan, Amahan. All of us, forgive us, Lord. Help us, Lord, that just like the church in the book of Revelation, when you knock, help us, Lord. Give us the courage. Give us the wisdom to open the door for you so that you will come into our church and dine with us. I pray, Lord, nga karon nga kahaponon, you would help us trust you more. You'd help us, Lord, to put our lives in your hands more and help us to magnify and glorify your name more. Lord, salamat, Amahan, because we know you'd answer our prayers. Again, forgive us. In Jesus' precious name, Amen.
and amen. Please be seated now. The title of the message that we will be studying tonight, this afternoon, is Trust Killers. Trust Killers. Unsang makapatay sa paglaom sa usa ka tawo, or pagtuo or pagsalig. The right word is pagsalig. Unsa ang mga butang na makapatay sa pagsalig sa mga katawhan sa Dios. I have here four things that we will try to expound karon nga hapon, mga kaigsunan, that by the grace of God atong ibutang sa atong hunahuna ug atong mga kasing-kasing, ug grasyas Ginoo, dili lang magpabilin nga ato nadungog apan ato gayud nga ma-apply sa ato nga mga kinabuhi. Because ang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, bisan pag unsa ka kusog sa imong amen, pero kung dili nimo matuman o dili nimo maipakita sa imong kinabuhi, kawang lang gihapon ang tanan. And by the grace of God, mahimo tang makalikay niining mga butanga nga mahimong makapatay sa atong pagsalig diha sa ato nga Ginoo. Ang pulong sa Dios sa atong teksto, mga kaigsunan, very clear sa iyahang pahinumdom sa ato, iyang sugo sa going back in our text, Proverbs chapter 3, ingon pa niya sa verse 5, trust, salig, in the Lord with all thine heart. Trust in the Lord with all thine heart. Mga pinangga nga mga kaigsunan, the message this morning about not forsaking the assembly, you cannot fulfill it and you cannot obey it if you cannot trust the Lord with your all. Because sometimes, naay mga butang sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, that also making a demand out of us. Of course, God has a demand. He wants us to obey Him. He wants us to follow Him, to believe in Him. Pero dagag mga butang sa kalibutan nga gusto makigkompetensya sa Ginoo. And kani nga mga butang, mga kaigsunan, sometimes atong mas pilion labaw sa Dios. And by the grace of God, mga pinangga nga mga kaigsunan, hinaot nga pag moabot na ang panahon na kinahanglan na gyud kang mamili, you are in the crossroad and you are to choose between some things of the world o sa atong Dios, higala, trust in the Lord with all thine heart. Saligi ang Dios sa tibuok nimo nga kasing-kasing. We need it. It's a command from the Bible. You see, the Bible did not say, trust in the Lord with all, with some of your heart. No. Wala naging ng Bible, mga kaigsunan, na trust in the Lord with few of your heart. No? Dili gusto ang Ginoo, mga kaigsunan, og 50%. Dili gusto ang Ginoo, mga kaigsunan, og 60%. Dili gusto ang Ginoo og 70%. Bisan pag 99% nga pagsalig, mga pinangga, dili gyapon na mao ang gusto sa Ginoo. The Bible teaches, trust in the Lord with 100% of your heart, with all your hearts. Tibuok, tanan nimong kasing-kasing, mga kaigsunan, with your everything. And when you trust the Lord with all, the Bible says, trusting means gisalig na nimo sa Ginoo ang tanan, meaning dili na ka magsalig sa imong kaugalingon. Sa ang sakyanan, mga kaigsunan, usa ra ka buok ang manubila. Pag imo nang ihatag sa Ginoo ang manubila, it means ang Ginoo nay maghawid sa timon. Ang Ginoo nay mohawid sa manubila. Ang Ginoo nay bahala kung aham ang kapadulong. Bisan sa bike na katong duha ka buok gasikad, isa ra gyud ka buok ang maghawid sa manubila nga matimon o maliko. Na ato makita, mga pinangga nga mga kaigsunan, the Bible says,
trust in the Lord with all thine heart, and if you truly trust Him with your all, you lean not unto thine own understanding. Dili nimo tanahon ang mga bagay-bagay sa mga buhay na ito, pinagi sa imong kaugalingon nga pagsabot. Dili na ka moingon nga, unsa kay, kuha ni ba, unsa kay akong pagsabot na no? You know, look at God, Lord. What does it mean? Unsa ang dapat nako nga buhaton ani Ginoo? Unsa ang akong angay buhaton? Lean not unto thine own understanding. Kabalo ka, ang atong understanding is so much affected with our experiences, with our upbringing, with the things that happened in the past. Affected kaya ato ang understanding. Isa ka event, ikaw ug ako lahi-lahi tagpagsabot. You see? Pananglitan, nidako ka sa pamilya nga grabe kaayo ka malumanay ang tingog sa imong ginikanan. Unya, pag madungog gay nimo nga musingka na ang imong ginikanan, ayha pa day nimo ma-realize na suko na siya. Ang isa pod, nidako sa ginikanan nga sininghagay kada adlaw. Bisan pag wa na suko, pero magsiningkaha gyapon bisag wa na nga suko. Parehara mo? And you saw the same event. Unya ikaw, katong nidako sa pamilyang sininghagay, katong iyang kaistorya suko na kayo pero wa pa siya kabati. Ngano man? Para niya di pa to suko kay nadak-an niya inato. Katong isa nahiubos na. Lalain lang kaysa mga istorya ay. Pero wa pa to siya nasuko. Mo man to iyang istorya. The same event pero lahi-lahi taog understanding. Ngano man, ang atong pagsabot sa mga butang mga kaigsunan is greatly affected with our upbringing, with the experiences we had in the past. Mao na sumala pa nila, ayaw pag-judge. Muna ingon nila, di daw ta mag-judge. Ato sa yung sabton, ngano, inani ang mga butang, inana na hitabo, nganong nasulti to niya, in the light of what does that person really mean? Not how we understood what he meant. Kay usahay, lahi ang iyang pasabot, lahi pod ang imong pagsabot, o didto na paingon ang gubot ug ang away. So we Christians, mga pinangga nga mga kaigsunan, because of that, kay lahi-lahi man gid tag pagsabot sa mga butang sa atong mga kalibutan, and most of the time, masipiyat gid ta. That's why the Bible says, lean not unto thine own understanding. You learn to trust the Lord and ask the Lord, Lord, what does it mean? So, importante na kayo ang trust. Importante kayo ang pagsalig mga kaigsunan. Mauna, if you truly trust the Lord and if you truly lean not unto thine own understanding, ang verse 6 will follow. Kay di man kagasalig sa imong kaugalingon, kay wa man ka nagsalig sa imong kaugalingon pagsabot, unya ang imong tibuok nga pagsalig sa Ginoo man, verse 6 will follow, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Tanan nimong mga buhaton, tanan nimong dalan nga imong tahakon, tanan nga mga butang, tanan nga mga desisyon, you will first ask the Lord, Lord, unsa imong gusto Ginoo, tama ba ni Lord? Ipadayon ba na ako ni Ginoo, dili na? Ako ba ning buhaton o dili na? I-grab ba na ako ni Ginoo, dili na? And ato makit-an na kaigsunan, in all thy ways, not in some. Gamay nga desisyon, dagko nga desisyon, higala igsoon, you ask the Lord, because the Bible says, in all thy ways. You can only do that if you have trust Him with all your heart. Kung gihatag nimo sa Ginoo ang tibuok nimong kasing-kasing, ang tanan nimong way, imo pud gay salig sa Ginoo. And if there are things in your life, mga pamaagi na dili nimo pwede i-attribute sa Ginoo, then you will never do it. Because you cannot acknowledge it to God. In all thy ways, acknowledge Him. And if you do that, tanan nimong mga ginabuhat, tanan nimong mga decision making, you always call upon God. Then the Bible promises that the Lord will direct thy path. Giyahan kaniya.
Iyang tuliron ang imong dalan. Iyang tultulan ka kung asa ang pinaka-the best nga dalan na magbalampuson ka sa imo nga kinabuhi. And listen carefully, no believer can survive the life of a Christian apart from trust. Mao gani nga gitawag tag believer. Kay ang believer naga-believe. You are not called a believer if you don't believe. Mao ganing believer kay ga-believe. So if you are a believer mga kaigsunan, you cannot survive this life as a Christian if you don't believe. Ug wala kay pagsalig sa Ginoo. So inani day ka importante ang pagsalig. Kung inani ka importante ang trust, inani ka importante mga kaigsunan ang imong pag-trust, pagsalig sa Ginoo, because you cannot survive apart from trusting Him. Magkagubot-gubot ang imong kinabuhi. If you don't trust Him, then we must avoid killing this trust. Kay naay mga butang na makapatay aning maong pagtuo or pagsalig nato mga kaigsunan sa atong trust sa Ginoo. There are trust killers. Tunaw na to tong text. So 4 things nga mga trust killers nga atong likayan sa atong kinabuhi, mga pinangga nga mga kaigsunan. Number 1, trust can be killed by self. Trust can be killed by self. Ikaw mismo ang mapatay sa imuhang pagsalig sa Ginoo. Why? In verse part, second part, lean not unto thine own understanding. Higala igsoon. Ang imong gitawag na pagsalig, pwedeng mamatay. Ngano? Tungod kay you lean into thine own understanding. Dako na kay kagsalig sa imong kaugalingon. Ikaw na guna. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, you just trust yourself so much. Kabalo ka? Kung ibaylo nimo ang pagpangalagad sa Ginoo tungod kay naa kay mas importanteng buhaton, pasabot-an na mas gisaligan nimo imong kaugalingon. You trust yourself more. Kay kung sa Ginoo pa ka nagsalig, moingon ka, Lord, bahala na ni Ginoong Dios. Basta kay magsalig ko sa imuha, unahon ti ka. That's the time you trust the Lord. You see? Ato makita nga pinangga nga mga kaigsunan. You are the one who kills your own trust by always leaning to your own plan, always following to your own wisdom. And your own wisdom, mga kaigsunan, most of the time are influenced by the wisdom of the world. So be careful sa atong paminawon nga mga tao. Be careful sa atong libro nga pagabasahon. Be careful sa mga tambag na atong pagatumanon. Why? Maybe those advices are advices from the understanding of human being. Pastor, tinuod man, I am not leaning in my own understanding. Why? Because according to this book, that book. What kind of book? Maybe that book is the understanding of the author. You see? The Bible says, lean not unto thine own understanding. That is not meaning nga you lean to other people's understanding. What does it mean? You lean to the understanding of God. In Jeremiah, mga pinangga, chapter 9, verse 23, Jeremiah sa atong mga Bible, chapter 9, verse 23, ingon pa ang pulong sa Ginoo, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches. Tanaw ni Mark 24. But let him that glorieth glory in this. Asa man ko mo glory? Asa man unsa man ako ipanghinambog day? That he understandeth and knoweth me,
that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Kung mag-glory manggaling ka, dito ka mo glory, nga nasabtan nimo ang Ginoo, nga siya nag-exercise o gugma, hukom, pagkamatarong ibabaw sa kalibutan, kay mo na'y kalipay sa Ginoo. You see? So if you glory in the things you receive from God. Sa Dios gikan mga pinangga nga mga kaigsunan. You see? O tanaw nimo ang going back in our text, verse 7, be not wise in thine own eyes. Ayog tuo nga manggialamon ka. Naagian na nako ni. You know, sometimes even pastors is grabe kaayo ka vulnerable sa inani. Kabalo ka, sa akong kabahin, makaingon gid ko ang pinaka-vulnerable sa pagsalig sa ilang kaugalingon is ang mga pastor. You see? Very vulnerable. Ngano man? Samot atong mga karaan ng mga pastor. There was a time nga naay namatay, nagbisita ko sa usa ka patay. Unya pagkahuman, I meet a pastor there, Bible Baptist yapon nga pastor karaan, dako na kay simbahan, and praise and thank the Lord for that. And we are happy that churches are growing. But nakurat lang ko pagayo. Nagstorya may amang ka Brad, pastor ko dira sa Singaw, sa Bible Baptist Church Singaw, Kidapawan. Mao ba mo ni mo na storya may naingon niya, Brad, patuo sa ako. Kay karaan na kay kus ministry. Paadto pa lang ka pabalik na ko. Kuyawa ni niya. Okay, amen. Mina ko sa imo ha. I will listen. You see? Pero kung tanawin mo, the entrada, ko. Ako. Something like that. As if his experience is already enough. Higalig, so let us not forget, the more we grow old and grow in our experience, the more we need the grace of God. Kaya hadlo kayo, pag magsugod na ka og salig sa imuhang kaugalingong experience, hadlok na kayo. When did Moses sin? When he was old. Prostrated, strike the rock. When did Abraham sin? When he was old. You see? When did David sin? When he was old. When did Solomon sin? When he was old. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, ang atong katiguangon o ang atong experience dili mao'y sukdanan sa atong kadaugan. Going back lang kita perminti, lean not unto thine own understanding. Ayaw yung ingna nga dugay na ko nang alagad sa Ginoo, dugay na kong Kristohanon, kabalo na ko ani, experience na ko. No. Pag magsugod na kagsalig sa imong gaguling experience, you are now starting to lean in your own understanding. You are now being wise in thine own eyes. So let us always go back. Kaya imbes na saligan nimo ang Ginoo, nagsalig na ka sa imong experience, nagsalig na ka sa imong self. Let us always go back. Lean not unto thine own understanding. Be not wise into thine own eyes. Do not function without asking God's direction, mga pinangga nga mga kaigsunan. When you are small, you always run to God. Now that you are growing and you can do something, what change? What change? Unsay nabag-o? No. Why nabag-o? You still need to run for God. Run to God for wisdom. Muna, sama ni atong mga mga students, paminaw mo pagayo. When you are still studying, napangayo mo wisdom sa Ginoo, gaskwela, niya pagauman, na short sa budget sa pag-eskwela, you cried to God. You ask the Lord, Lord, tabang Ginoo, i-provide akong need, Ginoo. Now nga nakahuman ka na, it doesn't mean nga kaya na nimo imong kaugalingon. It doesn't mean nga di na nimo kinahanglan mo hilak sa Ginoo. It doesn't mean nga tungod kay nana kay ginapaabot every kinsina or every bulan nga sweldo, kaya na nimo imong kaugalingon. No,
the more you come to God and still ask Him for His help, ask Him for His favor, ask Him for His wisdom, dagan gyapon ta permintis Ginoo for provision for everything. You see? So ato makitaan, do not allow self to kill trust. Not because you are now experienced, not because you are growing old, not because you are growing wise. Sama nito mga anak, kabalo ko, sa akong kabahin karon, ako pa perminti ang mga saba sa akong mga anak, ako pa perminti ang mo-correct sa akong mga anak, but I am preparing myself that one day they will grow wiser than me. I am preparing myself that one day I will have to ask them na unsaon ni. Because that is what happened to our parents. When we were young, kasaba nila perminti among madungog. Correction nila perminti among madungog. But there was time nga niabot nga among mga ginikanan mangutana na sa amoa. Unsaon ni? Ngano ni? Unsaon niya? You see? Pero mga bata, bisan pag moabot na ang panahon nga ang inyo ng mga ginikanan mo'y mangutana sa inyo ha, by the grace of God, still trust the Lord. Wa nagpasabot nga mas bright na ka sa imong mamagpapa, bright ka na. Nang inahanglan gyapon kas Ginoo. You will always need to go back to God. That's number one. The first killer of trust is yourself. Sa diyang mo grow ka, mayho ka ng kuyaw, experience, idaran, kuyaw na no, you still need to go back to God. Number two, trust can be killed by sin. Trust can be killed by sin. Sala. Sa verse 7, be not wise in thine own eyes, fear the Lord, and depart from what? Evil. Depart from evil. You see? Tanawin mo ang Isaiah chapter 59, nagigingon ng pulong sa Ginoo, Isaiah chapter 59 verses 1 and verse 2. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your what? Iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Di siya maminaw. Salig kas Ginoo. Pero way pulos imong pagsalig, patay imong pagsalig ngano man di man siya maminaw. Iyang dalunggan, iyang sampungan. Ampo ka Lord, na ako'y pangayon Ginoo, anang Ginoo. Di kaniya paminawon. Kaya nga naman, nagapakasala ka. Lord, tanawa Ginoo akong sitwasyon Ginoo. Tanawa akong sitwasyon. Naglisod ako Ginoo, anang Ginoo. Sampungan sa Ginoo yang mata. Di siya mo tanaw nimo. Nga naman, because of your sins. Taasay kamot Ginoo, makabot kas Ginoo. Pero Lord, imong kamot, ikinahanglan ako Ginoo, tabang Ginoo. But because you continue in sin, yan ang Ginoo. Anang Ginoo? Sambungan niyang dalunggan. Nga naman, because of your sins. Sin kills trust. Pat yun, ang imong pagsalig, kaya ang imong gisaligan, sampungan niya iyang mata, sampungan niya iyang dalunggan, itago niya iyang kamot. Kaya mo ng Bible, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Di siya maminaw. Sa mga pinangga ng mga kaigsunan, maybe this is the time we need to repent. E basin ang imong dugay ng gipangayo sa Ginoo,
Di niya gapaminahon, di niya madungog, kagisampungan niya iyang dalunggan. Di niya makita ang imong sitwasyon, kagisampungan niya imong mata. Because of sin. Ingon sa Psalm 66, Psalm 66 verse 18, unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo, if you're there, say amen. Psalm 66 verse 18. Are you there? If I regard iniquity in mine heart, the Lord will not what? Hear me. If you regard iniquity in your heart, di ka niya paminahon, He will not hear you. You see? So we need to clean our heart. Kay sayang ang atong pagsalig, patay atong trust, kung ang atong gisaligan di maminaw sa ato. In Proverbs chapter 28 verse 9, Proverbs chapter 28 verse 9, open your Bibles with me there. He hath turned away his ear from hearing the law. Even his prayer shall be what? Kuyawa, no? Siya kuno nga nagapakasala, di niya paminahon ang pulong sa Ginoo, dili niya paminahon ang law of God, ang balaod sa Ginoo, bisan ang imong pag-ampo, abomination sa Ginoo. Siya abomination, pastor, gikaligot-gutan sa Ginoo. Kabantay ka nang nakay silingan nga kalaban nimo. Unya imong silingan nga kalaban kay nimo nga glagot gyud ka. Kay nangayo kag tanglad isa ka hektarya ilang tanglad wa gyud tagaan insag wa. Igi may tanglad, kay tanglad di ka wa, di ko. Naglagot gyud ka. Pagkasunod si mana nangay sa imong kamunggay, unya imong kamunggay kay tulo taong kabuk ang dahon nga paluwa tulo ka paluwa sa kamunggay. Unya nangayo sa kamunggay sa imo. Nakadumdum ka nga wa kanya tagaan og tanglad bisan pag isa ka hektarya yan tanglad. Naglagot ka. Pag-ingon niya, ma'am or auntie, uncle, pwede ko mangayo og kamunggay, tanaw nimo, ay galagot ka. Bagagnawong. Lagot paminawon, mangay kamunggay. Masuko ka. Imagine if you regard iniquity in your heart, pagluhod nimo nagampo ka nang Ginoo na po niyo, ampo na ngayon sa pagpangayoon niya. Saan ka na yung pangayoon? Ay naku, galay soon. Before you come to God, be sure that the blood of Christ have already washed your heart. Be sure you ask forgiveness. Lord, pasaylo ako Ginoo. Paminawa in taon ko for the sake of Christ. Salamat lang ta mga pinangga nga mga kaigsunan. Kay kung kita-kita lang min mo dool sa Ginoo, di kita kaduol. Salamat ta naatay access isip mga magkasala si Jesus Christ. Si Jesus Christ ito itong paglaom. Even though we have iniquity in our hearts, even though our prayers could be an abomination because we disobey His laws, pero salamat ta, Jesus Christ is there who obeyed all the law for us, who obeyed all the commandments for us. We come to Jesus. That's why we pray in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus Christ. Because if you just come to the Father through your own merit, di ka paminahon. That's why we need Jesus. Kaya ang imong pag-ampo apart from Jesus is abomination from the Lord, for the Lord. Muna ang imong angay buhaton in Hebrews chapter 3, tanawa ang sa pulong sa Ginoo. Ang nahitabo sa ato, Hebrews chapter 3, verse 12 to 13, take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Ngun pang pulong sa Ginoo. Verse 13, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. So if you hear him today, verse 7, wherefore, as the Holy Spirit saith, today,
if ye will hear His voice, verse 8, harden not your heart. Kung nadungog panimo ang iyang tingog karon, ayaw na pagahia ang imong kasing-kasing, mahumo ka na, dawata na. Accept it now. Receive it now. Ayaw na pagahia ang imong nga kasing-kasing. Isaiah chapter 1, please. Atong mga Bible palihog. Isaiah chapter 1. If you are there, please say amen. Verse 15 down to verse 16. Tanawang ang giingon sa Ginoo. Mga pinangga, because of our sin, and when ye spread forth your hands, imong yana imong kamot, anak ko Ginoo, surrender na ko Ginoo, I will hide what? From you. When you make many prayers, I will not what? Wow. You see? Mauna, we need to be forgiven because trust can be killed by our sin. Number three, trust can be killed by substance or riches or our possessions. Trust can be killed by our possessions. Substance. Muna sa verse 9 sa tuang text, gisugo tas Ginoo, when God bless us, honor the Lord. Proverbs 3:9, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Honor the Lord with all thy substance. You see? Kaya nga naman, ang saad sa Ginoo, if you honor the Lord with your substance, kung unsa man ang increase nimo, unsa man ang gihatag sa Ginoo sa imo, i-honor nimo ang Ginoo. Ngano man? So shall thy barns be filled with what? Verse 10, if you're there, say amen. So shall thy barns be filled with what? Plenty. And thy presses shall burst out with what? New wine. Blessing sa Ginoo. You see? Sa ato pa mga pinangga ng mga kaigsunan, the world's principle, ako nang gaingon ganang buntag, but let me say this to you again. Usahay, ang tambag sa ato sa kalibutan is atong i-budget kung unsa ang naa sa ato. So we put savings, we put preparation for the future, we budget our daily needs, that and that naka-budget tanan. But often, the world's budgeting advice, wala gi-appeal ang paghalad sa Ginoo. Ngano man? Because, in the eyes of the world, you need to conserve what you have. Unsa ang naa? Imong ampingan, imong isave, unsa ang naa. But, in the biblical advice, honor the Lord with thy substance. Nga naman. Because when you honor the Lord with thy substance, you are not just saving what you already have, but you are trusting that God will give you more in the future. Mauna nga nagahatag ka. Mauna nga gina-honor nimo ang Ginoo sa blessing nga imong nadawat. Mauna nga imong ginalain ang imong tithe. Mauna nga naa kay offering sa Ginoo. Ngano man, because that offering, that tithe is your humble recognition and your trust that, Lord, next time you will give me again so that I could give you more in the future. Di ba? So, giingon gani sa Exodus ganina, sugo sa Ginoo, thou shalt not appear before me empty. Bawal mo atubang sa Ginoo nga way dala. Bawal mo atubang sa Ginoo nga way offer. Uyawa na, Lord, uy, anong bawal ng Ginoo? Because God promised before you go to Him, before you go to His presence, He will bless you first. He will enable you first in order for you to bring something.
Wala ka gipugos sa Ginoo nga muhatag. Ang saad sa Ginoo, you must not be empty, nganuman before ka moan hidri, i-bless ti kadaan. And when you bring something to God, when you offer something to God, it is your recognition and your trust that you believe He will give you more in the future. So, the world's advice, conserve what you have. But the biblical advice, trust God with what you have and trust that He will give you more in the future. You see? That's why the Bible says, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all tanan, thine increase. All thine increase. Dili some, but all. And what will happen? So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. That is what the Bible says. Now, ato makita mga kayo sometimes our substance is the reason why our trust is killed. Number one, we cannot bring ourselves to bring or to give our tithe to God. Meaning, our trust is killed. Kung ako ning ihatag, sapay mabilin sa ako, unsay pangpalit na ako ani, unsay pangpalit na ako ato. Higalay igsuon. Your trust is killed. Wala nimo gisaligan ang Ginoo nga kaya kaniya tagaan more in the future. That's why maybe ang imong income in the future is only income out of your own strength, apart from the blessing of God. Why? You cannot trust Him. And some people, mga pinangga nga mga kaigsunan, cannot go to church because of looking for substance. They forgot the promise to seek God first, and all the things will be added unto them. In Matthew chapter 6 in verse 24, open your Bibles with me there. Matthew chapter 6 in verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. You need to choose. You serve God or you serve riches. Mga pinangga nga mga kaigsunan. There's no shortcuts. The love of money is the root of all evil. 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 10. Remember this, not money is the root of all evil. Perminti na ako na madungog sa mga misconception sa Facebook. Ana ba tong mga kuan? Ana ba tong mga vlogger nga sabi ng Christian, money is the root of all evil. Bakit sila humihingi ng offering? Money is the root of all evil man kaya. They forgot the love of money. Not money, but the love of money is the root of all evil. Klaro kayong gaingon sa Luke chapter 12 verse 15. Nga, when it comes to our substance, usahay na po yung mga tao nga di na nila kinahanglan ang blessing sa Ginoo kay blessed na sila. Di na sila musalig sa Ginoo kay everything is already there. But Luke chapter 12 verse 15, nagaingon si Jesus Christ, and He said unto them, take heed, and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Dili masukod ang imong kinabuhi, pinaagi sa kadagaya sa mga kabtangan nga imong naangkon. Dili na mo isuktanan, mga pinangga nga mga kaigsunan. That's why even though you will become full, mabusog na ka, daghan na, i-bless ka na sa Ginoo, do not forget to trust the Lord still. Last verse, under point number 3, Deuteronomy chapter 8, abrehin niyo mga Bible, Deuteronomy chapter 8, mga pinangga nga mga kaigsunan. Deuteronomy chapter 8, if you're there, say amen. Amen. Let's read verse 10. Paingon sa verse 14. When thou hast eaten, and art what? Full. Busog na ka. Meaning, nidato na ka. Nidaghan na imuhang mga butang. Then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. Kung nabusog na ka, dagaya na, bless the Lord, pasalamati ang Ginoo. Beware that thou forget not the Lord thy God,
in not keeping his commandments, and his judgment, and his statutes, which I command thee this day, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly house, and dwelt therein, nabusog na ka, kompleto na imong pagkaon, nakatukod na kagbalay, nakapuyo, nakasgwapo nga balay, and when thy heard, and thy flock multiplied, aghan na kay kag property, dato na ka, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, ni dato na ka, daghan na kag kwarta. And praise God, umabot sa imong kinabuhi. But verse 14, remember this, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Basin baya, yung Panginoon, nag-warning siya. Your trust will be killed. Nabusog na ka, ni dato na ka, gwapo na imong balay, daghan na kag silver and gold, and you forget the Lord who bring you there. So don't forget, because substance can kill trust. Number 3, and number 4, and number last. Last point, karon nga kahaponon mga pinangga, trust can be killed by stubbornness. Gahig ulo. Nagay mga tao nga gahig ulo. No? Ang pagkagahi biyag ulo mga kaigsunan na ay utlanan, na ay katapusan. Masumhan na pud biya ang Ginoo, mayon ang Ginoo sobra naman ka. Tama na. You see? Verse 11, going back in our text, Proverbs 3:11, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Higala ay pagahay sa imong ulo. Kaya ang Ginoo mo correct sa imo. Ang Ginoo mo chastise sa imo ha. Trust his discipline. Kaya ang tanang mga gihigugma sa Ginoo, iyang i-correct according to verse 12. Sometimes ang atong kagahig ulo ba? Kapila na ta pahinumduman, kapila na ta sultian, nga dili dapat inaani, gahi gyapon ulo. Let me say this to you. Muabot ra gyapon ang panahon nga moingon na ang Ginoo tama na. Wala nagpasabot nga nakaikyas ka karon. Wala nagpasabot nga nakasurvive ka karon. Taliwala sa kagahi sa imong ulo, wa nagpasabot ka survive ka pirmi. Muabot ra gyapon ang panahon nga maningil ang Ginoo. O kung maningil ang Ginoo tingob. Tingob. Maningil ang Ginoo mga kaigsunan. O sa diha nga maningil na ang Ginoo. Proverbs 1:26. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Nagpagahi sila, ingon sa verse 30, they would none of my counsel. They despise my reproof. You see? Akong pagbadlong, ang akong pagpasidaan, ang akong pagpahinumdom. The Bible says, they despise it. Ilang kilingog-lingogan, was na naminaw, they were stubborn, dahil ulo. Kaya kung muabot na, I will laugh at your calamity, ngun pang Ginoo. Katawaan mos Ginoo. Katawaan tas Ginoo. Muna ay paghahigulo. You see? Very simple. You know? Very simple kayo. So in everything, patanaw ni mong gagalingon ni kalipay kanis Ginoo. Kabalo mo kung mali ni, pero ano ako man yung ginabuhat? Nakasurvive man ko karon, nakalahutay man ko karon, pero sultian di ka mo abot gyapon ang panahon. Nga moingon ang Ginoo tama na. Sobra na ka. You see? So by the grace of God, di ta magpagahi mga pinangga. Maminaw tas Ginoo. Jeremiah chapter 5 verse 3, look at this. Jeremiah chapter 5 verse 3. Jeremiah chapter 5 verse 3. O Lord, are not thine eyes upon the truth?
Thou hast stricken them. Imo na silang gilatos. But they have not grieved. Wa gyapon ng hilak. Thou hast consumed them. But they have refused to receive correction. They have made their faces harder than a rock. Gahi kag mga naog. Gahi pas bato, ingon pas Bible. They have refused to return. Unya, tungod ana, gilatos nas Ginoo, gikulatan nas Ginoo, magpagahi gapon. Ingon pang Biblia verse 4, therefore I said, surely these are poor. They are what? Tanawang verse 6, wherefore a lion out of the forest shall what? Slay them. A wolf of the evening shall what? A leopard shall watch over their cities, or everyone that goeth out then shall be torn in pieces, because their transgression and many and their backsliding are increased. Gahig kay ulo. Anang Ginoo, from all directions there will be cursed. You see? Tingala ka, nag-build kag something, grabe imong build og something, tukod nimo na, imo na yung ipaningkamutan, all your time, your effort, imong luha, imong singot, ang imong dugo, gipatulo nimo anang butang. Unya sa panahon nga, hapit na gid nimo makabot ang success, murag ugma na, pag mata nimo, kabot na, tingala ka pagka-ugma, bang, bungkag tanan, plat! Ngano man, gahi kag ulo. Di ka palampuson sa Ginoo. Muna ay paghahig ulo igsoon. Zechariah chapter 7, 11 to 12, Zechariah, mga kaigsunan, chapter 7, 11 to 12. If you're there, say amen. But they refuse to hearken, and put away their shoulders, and stop their ears, and that they should not hear. Dahil good. Di good maminaw. Stop their ears, that they should not hear. Yea, they made their hearts as an adamant stone, lest they should hear the law, and the words which the Lord of hosts hath sent in his spirit by the former prophets. Therefore came great wrath from the Lord of hosts. 13. Therefore it is come to pass that as he cried, and they would not hear, so they cried, and I would not hear, saith the Lord of hosts. But I scattered them with a whirlwind among all nations. Gipang bulag-bulag sa Ginoo. Wa agud sila natukod. Kaya ano man, di maminaw, gipagahi ang kasing-kasing, ayaw gid pagahiay mong kasing-kasing. Mintras humok pa na karon, pahumok ka na, tumanas Ginoo igsoon. You see? Pag ingon sa Ginoo, undangin lagi na imong bisyo, undangin na. Ay naginom. Basin nasa tuwa karon di ka sigarilyo pa, ingon pang Ginoo, undangin na. You see? Undangin na. Basin nasa tuwa karon diri, kusog pa kay ka magbinuang, undangin na. Undangin na imong pagpamalikas, undangin na imong pag-unsabang mga sala, undangin na. Ay napagahiya imong ulo. Kaya nga naman, sultian di ka, you cannot build something because God will scatter it. Kay gahi kag ulo. And that's the time your trust will be killed by your stubbornness. Last verse, Proverbs 21 verse 1, 29 verse 1. Proverbs 29 verse 1. Unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo? If you're there, say amen. He that being often what? Saan ang often? Perminti. Siya nga perminti padlungon. Often reprove. Hardened his what? Pagahig og ulo. Digid mulingi. Pagahig is gliog. Shall suddenly what? And that without way tambal. Kung magsigit ag pagahay sa tong ulo mga kaigsunan, digid ta mulingi. Magtuman ito tong gusto. Digid ta mosalig sa Ginoo, magtuman ito sa gusto. Kahit lang ka madasmag, ulang Bible, di na ka maulian. That's a great warning. Great warning for us. So, igsoon, atong gitawag nga tumanon ang iyang gawbuton. Those are the 4 things that will kill your trust. Don't allow those 4 things to kill your trust. Don't allow yourself to kill your trust. Don't allow sin
to kill your trust. Don't allow your riches, your substance, to kill your trust. Instead, serve God through it. Don't allow your stubbornness, mong pagagahig ulo, to kill your trust. Karon mga pinangga nga mga kaigsunan, by the grace of God, let us promise the Lord, as we have our invitation karon, wampo kas Ginoo, Lord, I will trust you with all my heart. I will lean not on my own understanding. I will not lean on my own understanding. In all my ways, Lord, I will acknowledge you. That's why I ask you to direct my path. The verse 5 and verse 6, make it your prayer. Karon, matap na sa kahapon nun. Palihog, manindog tang tanan. Let us pray. Father God, salamat Ginoo sa imong kaayo. Thank you, Lord, for the message of your word. Nagihatag ka namo, Amahan. I pray that you would help us, Ginoo, nga mahimong matuman namo itong mga butanga nga imong gisugol ka namo. Help us to obey and help us, Lord, nga makita itong mga butanga sa among mga kinabuhi, Amahan. Pasayloha mi, Amahan, kinakasala mi, nakahimo mig mga daotang mga butang. And I pray, Lord, that you would give us the grace that we need always sa mga kinabuhi, Ginoo. Wa gid mi mahimo, Amahan, ug wala ka. Tabangi mi Ginoong Dios. Lig-una mi Ginoo. In Jesus' precious name. Pangayo namang tanan. Amen. What song, Brother Fairlo? Only trust Him. Igsoon, trust Him now. Basin bayag kamatino na imo hang pagsalig karon ha. Maybe your trust is now in the verge of dying. Doon sa tubangan, salig sa Ginoo. Ingna ang Ginoo, Lord, I trust you now. Sugod karon magsalig na ko sa imo. I will not trust myself. Instead, I'll trust you. Help me to stay away from sin. Lord, bless me that I could honor you with my riches. Nga imong ihatag. And Lord, tabangay ko Ginoo, nga di na ako magpagahig ulo. Kahadlok sa warning sa Ginoo. So ay napagahi ay imong kasing-kasing. Trust Him now, para ni sa imo ang verse 1. You come diri sa tubangan. You come, as we sing verse 1. Verse 1, Brother Fairlo, please. The altar is open for you. Come and put your trust in Him. Trust Him. Trust Him now. He will save you. He will change you. Verse 2, please. Father God, thank you Lord sa imong pulong. Thank you Lord sa reminder, Amahan, that we need to trust. Ang ayan, bilay ko imusaling sa imo, Ginoo.
Lord, help us to trust you more. Help us to honor you more with our lives. Ginoo, tabang Ginoo Diyos, iwang gid mi mahimo ginugula ko. Salamat Ginoo, nga bisan pagdaghang panahon nagpagahi ni ulo, grabe kataas imong pasensya na. Grabe kataas gid Ginoo. Salamat kay anang Ginoo Diyos. And help me Lord, help us Lord. Sa di pa mahurot ang imong pasensya. Di na namo mohonong namin sa pagpagahi sa mga ulo. And you will forgive us Lord. And you will renew us and restore us from our original selves. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Salamat Ginoo sa kapasayloan nga imong gihatag. In Jesus' precious name, gipangayo na ang tanan. Amen. Amen. Thank you mga kaigsunan. Thank you, and this time, we will be having our games fellowship. So we have a fellowship karon, and